जोहार सार सागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सनाम कोगे सागुन दारामिन बाड़ाय हचे बना इंगे बुरुलुकुई किस्कु सनाम कोगे नापाय बाड़ा गे बन जानि खान आर नापाय बाड़े गे बन तहे कोमा तेहिना खबर को दो हुयुग काना मिगेल आरे पार्सी जितकार महा मानावेना पोइलो सेरमा मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय रे हड़मो निपुट और जियर दहय लगित नाना हुनर खेल हेपड़ा होयेना चाकुलिया कुत्रापाड़ा रे पोइलो जानुआरी 2022 नाया सेरमा आतंग दाराम रे आलुबुन ढिली सिलीमा पुलिस प्रशासन पाहटा कोन आरदास को दहयेत काना 30 डिसेम्बर 2021 मुर्शिदाबाद जिला आसेका चांघा और आसेका हेड ऑफिस पाहटा खन सारहावना एमचाल होयेना मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी रेन भिसी सुजाता बागची बनर्जी नेस मेंदो 2021 रे संताड़ी माध्यम ते मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी रे ग्रेजुएट पीजी रे ओलो पढ़ाव रिया दाव ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ओना लगित ते ओना यूनिवर्सिटी रेन भिसी सारहावना एमचाल होयेना आसेका हेड ऑफिस पाहटा खन सेटेर को ताहेकाना जीएस डॉक्टर सुबोध हांसदा मानतान गुरुपद हांसदा बाबुलाल हांसदा और सुदेव सोरेन गमके बहरमपुर कलेक्टरेट क्लब कम्युनिटी हॉल रे मुर्शिदाबाद आसेका चांगा होतेते सपड़ाव लेन गेल लारे आनांग संताड़ी परसी जितकर महा मानाव आखड़ा तालाते सार सगुनिना नोआ कमी हरा और ओना कमी हरा रिया गे मिद बार चितर तेलाबोन नेल गट लेगे। नमस्कार जोहर देला सनम को अपिए सनम को जोहर जानित सनम को नेपाई गे मेना पिया जय जोहर আপনাদের সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা আমাদের ভাষাবিদ আমাদের সম্মাননীয় রঘুনাথ মুর্মুকে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে মাল্যদান করে আজকে এই যে আদিবাসী সোশিও এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল এদের আয়োজনে এবং আমার স্নেহের ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক যারা আছেন তাদের আয়োজনে যে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকেই আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা সম্মান এবং ভালোবাসা জানাই। মঞ্চে উপস্থিত যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন এক মিনিট একটু আমাকে ডক্টর সুবোধ হাঁসদা জেনারেল সেক্রেটারি this organization গুরুপদ হাঁসদা বাবুলাল হাঁসদা সুদেব সোরেন মিস্ত্রি টুডু অ্যান্ড আদার্স যারা আছেন মঞ্চে এবং আরো বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন সামনেও রয়েছেন আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সকলকেই আমি একটা কথা বলি যে আজকে যে অনুষ্ঠান আপনারা করেছেন তাতে আমি এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় সকলেই গর্বিত কারণ কি আজকে আমাদের জেলায় আমরা মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন শুরু হয়েছে তেমনি আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে সম্মান জানিয়ে প্রত্যেকের মাতৃভাষাকে সম্মান জানিয়ে আমরা ভাষা চর্চাগুলো শুরু করেছি। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে পড়ানো হয় স্নাতকোত্তর বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত আরবি এবং সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ সমস্ত এই অঞ্চলেই একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আমরা সাঁওতালি ভাষা মানে গ্রাজুয়েশন এবং মাস্টার ডিগ্রি স্নাতকোত্তর পড়ানোর আমরা সুযোগ পেয়েছি তাতে আমরা এখানে আমরা শুরু করে দিয়েছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন এখানে প্রশাসনিক বৈঠকে এসেছেন তার আগে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সাথে আলোচনা করে আমরা শুরু করেছি এখানে আমাদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের শিক্ষা ইতিমধ্যেই আমাদের हड़मो नपाय निपुर दहय लगित खेलोन साव जपड़ाव तहन आडी लाक्तिया खेल होतेते आयमा आदिवासी सान्ताल कोड़ा कुड़ी गिद्रा को दिसोम पोनत आपनार आतु रेना मन को दहो आगु बाकादा नेतार काते नेलोगोग काना आडिगान कामी को साव जपड़ाव तहन काते सेता से ᱧᱩᱦᱩᱢ अक्तो ताराम हो बांगबुन अफसरोग काना किछु सेरमा मारांग नेला काना तिरले को फुटबल खेलोन साव अनका जपड़ाव बांगको ताहे काना मेनखान नित काते नेलोगोग काना पश्चिम बंग सरकार ममता बंदोपाध्याय उद्गावते जंगल महल उत्सव होय काते तिरले को फुटबल खेलोन रेको आड़गो बाकाना पूर्व सिंहभूम चाकुलिया ब्लॉक कुत्रापाड़ा आतो नाना हुनर खेल सापड़ाव लेत ताहे काना को सिरपो लेकाते घारज रेना कामी लगाव लेकाना गे ताहे काना सिरपो चापल आखड़ा रे बहरागोड़ा रेने एमएलए समीर कुमार माहातो सेटेरे ताहे काना एतहब कोन मुचे हाबि खेल नापायते पुरो लगे थीर बांगको ताहे काना दशरथ मुर्मू श्याम हेम्ब्रम
हेम्ब्रम जितेन हांसदा आर साउतेन कोवाग कुरुमुटु नापायते होई सतेना। पूर्व सिंहभूम खन सागुन खबरिया उपेंद्र हेम्ब्रम। कोरोना आजार हानते नाते आंजमोग कना। 1 জানুয়ারি 2022 सेरमा जहाँ को कामी हरा को साब सापड़ावे कान जतो के कोरोना विधि मानाव बताव काते के जेमन हुयुमा। इंग्रेजी नावा सेरमा रे आडी हड़ के नावा सेरमा आतांग दाराम लेकाते हुनर कामी हरा मेंदो मी सावते जमन्यू पिकनिक लेकाते नावा सेरमा आतांग दारामाको। ओना खातिर मोहम्मद बाजार थाना पुलिस पाहटा खन मोहम्मद बाजार थाना एलाका करे कोरोना सचेतनतामूलक जेलेका मास्क हरो सैनिटाइजार व्यवहार और कम से कम 3 गज संगीन दहय लगी नेहर को दहय काना। आलोबन हुदिस मा कोरोना आजार चाबायना। आयमा जायगा करेगे आंजमोग काना नावा कारते कोरोना आजार रेना डगर। मास्क सैनिटाइजार सानाम कोगे बन व्यवहार मा आपनार बोन बांचा मा एटा कह बोन बांचाव कोमा। नमस्कार बीरभूम जिला पुलिस तथा मोहम्मद बाजार थानार पक्ष থেকে এলাকার সকল জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সেই সঙ্গে আপনাদেরকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা সর্বদা মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন এবং করোনার বিধিনিষেধসমূহ মেনে চলুন। সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। तेहिया खबर दो निना हरिके नित हरिते सागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब कर खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे कमेंट तबन पे और शेयर तबन पे सनम कोगे नापाय गेबन थेको मा सनम कोगे आर मिथाव सागुन जोहार।